अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं सालाना पैगम्बर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है और ये प्रोग्राम खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए मुनक्किद किया गया है। इंशाअल्लाह तमाम उलमाए किराम अपने अपने वक़्त पर इंशाअल्लाह बयानात फरमाएंगे। हमारे पहले मुकर्रर इंशाअल्लाह कारिउल कुरान कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ अहमद यज़दानी को कि वो आए और तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। किथे गया है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم
يزدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت